السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله ما غنشوفوش تمارين، لان علاش؟ لان قرب موعد ديال الفرض المحروس عندكم. الفرض المحروس في هذه الدورة هذه الفرض الاول. اذا كوم فو فوايي دوفوار كونتيني نيميرو 1 بالنسبة للتلاميذ سنة اولى اعدادي. غنشوفوا هذا الفرض مكون من 3 ديال التمارين، جوج ديال في عملية الحساب الجبر، وتمرين في الهندسة. إذا غنبداو بالتمرين الأول على بركة الله. كالكولي سو كي سوي أ بي سي دي أو، هاد لي زيكسبرسيون الجبريك كيتسمى. إذا أ عندنا أ تيغال 24,5 موان 9,5 بلس 11,5 موان 14. الله يرضي عليكم خدموا في هذا الفرض لأنه غيكون جد سهل. بغيتكم إن شاء الله تغتنموا هاد الفرصة هادي، هاد الدروس ساهلين. غتجيبو على الأقل 17 18 19 ولما لا 20 ان شاء الله. اذا غنبداو بالتعبير الاول. نديرو هنايا برونيه. اذا باش غنبداو عندي هنا عمليه ديال الطرح والجمع والطرح. ما عنديش ضرب، ما عنديش قسمه، وما عنديش الاقواس. اذا غنبدا بهذا من اليسار الى اليمين. 24.5 ناقص 9.5 ناقص 5 صفر. 4 ناقص لا يمكن. 14 ناقص 5 2 ناقص 1 هي 15.0 هي 5 هي 15 زائد 11.5 ناقص 14. لا ميم شوز. إذا غنديرو هنايا هاد العملية الأولى. دونك هنايا 15 بلس 11.5. نقدر ندير هنا فيرغول زيرو. دونك هنا 5 6 2 26.5 موان 14 26.5 موان 14.0. 5 موان 0 هي 5 6 موان 2 هنا 12.5. نأطر العملية ديال النتيجة ديال هنايا. سي تري فاسيل. دونك هنا اون باس نوتر اكسبرسيون بي. دونك هنا اون ا بي ايكال 8,2 ملتيبلي 3 ديفيز 0,2 ملتيبلي 4. دونك هنا عندي ضرب القسمة، عندي لا ميتيبليكاسيون، عندي لا ديفيزيون. غنبدا من اليسار الى اليمين. دو غوش ا دروات. غنبدا بهادي 8.2 ضرب 3 8.2 ضرب 3 2 في 3 6 8 في 3 24. عندي عدد واحد مع الفاصلة هو هذا 24.6 قسمة 0.2 ضرب 3. لأن كيكون الحساب ساهل مكاينلاش نضيعو مع الوقت. القسمة والضرب. إذا غنمشي عاوتاني من اليسار لليمين توجور 24.6 قسمة 0.2. إذا هنا كيبان ليا عددا عشريا دو نومبر ديسيمون. نقدر نضربهم بجوج في لو ميم نيميرو ميم نومبر. نضرب هذا في 10 وهذا نضربه في 10 باش تسهل عليا العملية. دونك هادي 246 قسمة 2 قسمة 2 1 هنا 0 2 4 0 هنا 6 2 3 3 2 0. إذا هي 123 ضرب 4 123 نضربها في 4 3 في 4 12 2 في 4 8 1 9 1 في 4 4 492. نأطر النتيجة ديالي. إذا أنا غنباس اكسبرسيون. إذا سي سي إيكال 9,5 بلس 8 كي ملتيبلي 5 موان 7 كي ديفيز 2 ملتيبلي 3. هنا عندنا الجمع ضرب طرح القسمة. جميع العمليات ما عنديش الأقواس باش نبدا بهم. إذا غنبدا بالأسبقية للضرب بيان سور. غنبدا بهادي هي الأولى 9.5 زائد 8 في 5 40 ناقص 7 قسمة 2 في 3. باقي عندي الضرب القسمة. إذا غنبدا بهادي 9.5 زائد 40 ناقص 7 قسمة 2. 7 قسمة 2 هي 3.5 ضرب 3. باقي هنايا عاوتاني هاد العملية ضرب 9.5 زائد 40 ناقص 3.5 ضرب 3. إذا 3.5 ضرب 3 عملية ساهلين. 5 في 3 15 3 في 3 تساوي 11. عندي واحد العدد مرة الفاصلة هي 10.5 في 10.5. هنا بقى عندي الجمع والطرح لاديسيون و سبستراكسيون. غنبدا من اليسار إلى اليمين. واش أضربها تانية. دونك 9.5 زائد 40 هي 49 ساهلين. هنا العملية 9.5
ناقص 10.5. 5 ناقص 5 فاصلة مشات 49 ناقص هي 39. نحترم القواعد اللي شفتو في الدرس، الأسبقيات وكذا هادي، ونعرف كيفاش ندير العملية ديال الحساب وما غنخطاش إن شاء الله. إذا أون باس l'expression suivante c'est d. Donc d égale 5 fois هذا كتسمى معقوفة كروشي 27 moins 4 fois 6 plus 14 divisé par 2 moins 48. هنا أول شيء خصنا نبداو بهاد الأقواس هنايا بهاد المعقوفات، وداخل المعقوفات كاين أقواس، إذا خصنا نبدا بهاد العملية. وداخل هاد الأقواس كاين جوج العمليات، عندي الطرح والضرب. إذا الضرب هو اللي غنبدا به، هاد الضرب هاد العملية هي اللي ندير الأولى 5 ماشي الطرح، غندير الضرب داخل الأقواس. كعاوتاني خصني نحترم الأسبقية. 27 ناقص 4 في 6 24 زائد 14 قسمة 2 ناقص 48. دونك باس. دونك مازال باقي الأقواس هنايا، خصني نحيد هاد العملية. دونك أنا 5 27 moins 24 صافي 3 بلس 14 كي ديفيز 2 moins 48. انا دغيا دكراشي هنا بقات ليا لاديسيون ولا لا ديفيزيون. دونك انا 14 كي ديفيز 2 هي 7. هنا 5 fois 3 plus 14 divisé par 2 ça fait 7 moins 48. دونك هنا 3 plus 7 ça fait 10. هنا 5 fois من هادي الأصبع هنا 10 moins 48. هنا عندي الضرب والطرح. دونك هنايا الضرب هو الأسبقية. هنايا 50 moins 48 ça fait 2. donc d c'est égal à 2. نأطر النتيجة ديالي هنايا. بيان سور نتوما راه في الامتحان راه مغديروش ستيلو روج، مغديروش هاد الستيلو أحمر هو اللي كيسحب الأستاذ، ديرو شي لون آخر. إذا بقات لينا عملية وحدة، ديرنييغ اوبيراسيون في هاد التمرين هذا. هنا on a E 7,5 multiplié 3,5 plus 2. إذا هنا، ولكن هنا فرضوا علينا هاد العملية. ملي كيفرضوا عليك العملية في الرياضيات ضروري خصك دير هاديك كيفرضوا عليك الطريقة، ضروري خصك دير هاديك الطريقة اللي قالك الأستاذ. هنا دارك اون يوتيليزون لا ديستريبيتيفيتي، الخاصية ديال التوزيعية اللي شفتو في الدرس الأستاذ. نشرحها هنايا التوزيعية. هنا يكون عندك أعداد مثلا A و B و K دو نومبر ديسيمو، أعداد عشرية. كيقولك هنا مثلا إذا كان A ضروب في B زائد K، بحال كيما هاد الشكل هنا. هنا هادي تولي عندنا هي A في B، A في B زائد A في K. هادي هي التوزيعية A في K جو ديستريبو. نقدر هادي A في B راه هي A B و A باردون هي في A و A في K هي زائد A K. هي التوزيعية هنا وهنا. أنا ميم شوز غندير هنايا. إلا جمعتو هادي وعا باش ضربتو هادي راه خطأ، يحسبها لكم الأستاذ خطأ. علاش؟ لأنو دار ليك بهاد سميتو كون مكانش عندنا هادي، هاديك الساعة نتا راك حر كدير العملية اللي بغيت، دير الطريقة اللي بغيت. هنا غندير 7.5 مضروبة في 3.5، ضروري خصك دير بحال هكا، زائد 7.5 مضروبة في 2. غنحسب هادي ومن بعدا غنحسب هادي وغندير الجمع. دونك أنا غندير العمليات. هنا 7.5 مضروبة في 3.5، 5 في 5 25، 7 في 5 35، 2 37، 5 ولا 3 في 5 15، 3 في 7 21، 1 22، 5 12 6 يعني 2 1 2 1 2 26.25. هنا 7.5 في 2 هي 15، تقدروا تأكدوا منها. إذا هنا غنجمع. إذا فاصلة 25 غتبقى هي فاصلة 25. 6 زائد 5 11، 2 زائد 1 3، 1 هي 4. إذا سيتي لو بروميي إكزارسيس.
ما شفتو راه جد سهل تري فاسيل عليه 7 بوان دمي faut pas les rater. Donc on passe à l'autre exercice, exercice numéro 2. Donc l'exercice 2 fait 3 questions. La première question, calculer et dans le résultat simplifié. Et on a dans la première expression, on a A est égal à 9 sur 2 plus 11 sur 4. إذا ملي كيكون عندنا بلوس ولا موان l'addition la soustraction خصني واحد المقام جو دوا ريدوير او ميم دينوميناتور ضروري ماشي بحال الضرب والقسمة ماشي بحال في لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون. إذا شنو المقام الوحيد هنايا كيبان لي أنا ساهل كنشوف نقارن هاد الأعداد إلا كان واحد من مضاعفات الآخر إذا المقام واحد هو هذاك العدد الأكبر. الدراري كيديروا هنا 4 جوج كيدير المقام واحد جوج ميمكنش يكون المقام واحد هو جوج على الأقل أكبرهما عددا على الأقل. إذا 4 جوج 4 من مضاعفات جوج قد إلى دي ميتيبل دو دو دونك المقام واحد هنا غيكون 4. غنضرب هادي في جوج هنا غندير 9 في جوج هادي 4 في واحد شنو مشكل هنا 11 متبدلش. إذا هنا جوج في جوج 4 هنا هادي 4 هنا 11 9 في 2 18 18. دابا ولا عندهم نفس المقام. دابا نقدر نجمع لي دو نيميراتور. دونك هنا 4 18 بلس 11 داكوغ nouveau 18 plus 11 c'est facile. 8 plus 1 ça fait 9 ou 1 plus 1 ça fait 2. ديما كيلاش ندير ça fait 29 sur 4. Est-ce qu'il y a une simplification? Non, parce que 29 n'est pas divisible par 2 non plus par 3 par 4 par 5 donc ça fait donc on passe B. 10 sur 4 moins 37 sur 16. Donc la même chose. Je dois réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 16 parce que 16 est un multiple de 4. Donc on a 16. Donc on a, je dois multiplier par 4. La même chose ici. 4 fois 4. Idem pour 10. 10 fois 4. Donc ici 16. Pardon, c'est 37. Ça ne change pas. 10 fois 4 ça fait 40. 16, 40 moins 37, ça fait 3. C'est B de haut. B est égal à 3 sur 16. Est-ce qu'on peut simplifier? Non. Parce que 3 est divisible que par 3. 16 divisé par 2, 4 n'est pas divisé par 3, 16. Donc ça reste comme ça. Et alors, on passe à l'autre opération C. Donc on a la suite toujours de l'exercice 2. C égale 36 sur 21 qui multiplie 9 sur 6. Je ne dois pas réduire au même dénominateur. ما خصنيش واحد المقام هنا. علاش؟ لأن هذه عملية ديال الضرب. توحيد المقام كيكون غير في الجمع وفي الطرح. إذا هنايا نقدر ندير هنايا لا شوز سويفونت. هنايا كنفكك بعض الأعداد باش نشوف شي اختزالات. هنا 36 عندي كتب لي 6 في 6. هادي هنا عندي 6. 6 عاوتاني هنا 9 ماشي مشكل. هنايا 9 هنا عاوتاني هي 3 في 3. 21 هي 3 في 7 باش كيبانوا ليا الاعداد اللي باش نقدر نختزل بهم. اذا نقدر نختزل هنا 6 ب 6 وهنا 3 ب 3. غيبقى عندي هنا 6 ضرب 3 وهنا عندي 7 ضرب 1 لان راه واحد بقى عندي يعني 6 في 3 هي 18 وهنا لتحت في المقام بقات عندي 7 donc 18 sur 7. On ne peut pas simplifier encore. On dit que c'est une forme irréductible. 18 sur 7 est une forme irréductible qu'on ne peut pas réduire encore. Donc, l'autre expression D, on a D égale 5 sur 3 qui divise 5 sur 15. Donc, on ne doit pas réduire au même dénominateur. 5 sur 3 multiplie par l'inverse. 15 sur 5. Je vois que 5. Ici, on a 5 au numérateur, 5 au dénominateur. Je peux réduire ici. Ça reste 15 sur 3.
et 15 sur 3, je peux réduire par 3. Ça fait 5 sur 1. Et 5 sur 1, je peux dire que c'est 5, tout simplement. Donc, D égale 5. Donc, on passe à la dernière expression dans cette première question. Donc, on a E égale 3 sur 43 multiplié 2 sur 3 plus 1 sur 7, ce qui divise 4 sur 7. Donc, on a ici la multiplication, l'addition et la division. On a الضرب, عندنا الجمع, عندنا القسمة. Donc, la priorité, الضرب هنايا. هنايا كتبان لي هنا 3 je peux simplifier même. هنايا donc غتبقى عندي 2 sur 43. 2 sur 43 plus c'est 1 sur 7 divise 4 sur 7. Donc هنايا ندير هادي priorité de la division. Donc on a dit 2 sur 43 plus 1 sur 7 multiplié par l'inverse de ce rapport, 4 sur 7, qui est égal à 7 sur 4. Comme vous le voyez ici, on vous aide pour réduire 7, 6, 7. Donc c'est 1 sur 4. 2 sur 43 جوج على 43 زائد 1 على 4. هنا المقام واحد ماشي 43. هنا 43 ماشي من مضاعفة 4. 43 n'est pas un multiple de 4. Donc on doit multiplier 43 par 4. 40 ici. On dirait 43 fois 4, 12, 172. Donc ça fait 172 ici. 672 plus 172. Donc 43 fois 4, ça fait 172. Donc ici 2 fois 4, c'est 8. 4 fois 43, ça donne 172. 1 fois 43, ça donne 43. 172. 8 plus 43, ça fait 51. Donc 51, donc est-ce qu'on peut réduire? Non, je crois pas. 51. Il n'est pas 6, si. Pas du tout. Donc ça reste comme ça. Donc on passe à la question 2, l'exercice 2. Comparer les nombres suivants en justifiant. قارن الأعداد التالية مع التعليل. Donc 19 sur 9 et 13 sur 9. إذا ici c'est facile, عندهم نفس المقام même dénominateur. Donc je dois comparer juste les numérateurs 19 et 13. Donc 19 plus grand que 13, donc 19 sur 9 est plus grand que 13 sur 9. 19 sur 9 plus grand que 13 sur 9. Pourquoi? Car 19 est supérieur à 13 en tant que numérateur. Alors deuxièmement, 21 sur 9 et 21 sur 10. Ici, on a même numérateur, mais dénominateur différent. Donc, je ne peux pas réduire au même dénominateur. عندهم نفس البسط. إذا هنايا 21 ل9 ونعطي 21 على 10. 21 ل9 est supérieur à 21 sur 10. Pourquoi? Non, parce qu'on a un dénominateur 9 est inférieur à 10. ولكن أنا ملي كنقول لو رابور كيقول 21 sur 9 est supérieur à 21 sur 10. بحال خديتي مثلا شي حاجة قسمتي على 9 المرات وخديتي نفس الحاجة وقسمتي على 10 المرات. إذا غيكون هاد القسمات الأولين اللي خديتي قسمة على 9 القسمة كتكون كبر من القسمة اللي قسمتي على 10. قد ما قسمتي على عدد أكبر كيكون هذاك القسمة كتكون صغيرة. إذا دونك هنايا عندي 21 sur 9 supérieur à 21 sur 10. Pourquoi? Car 9 est inférieur à 10. Donc on est dénominateur en parallèle. Donc on passe dernier cas, 3 sur 8 et 5 sur 12. Là, on n'a ni numérateur, même numérateur, ni même dénominateur. Là, je dois réduire au même dénominateur. Donc on a 8, donc ça fait 24. Même dénominateur, 3 sur 8, c'est égal. Je dois multiplier par 3, ça fait 9 sur 24. Et 5 sur 12, je dois multiplier par 2 pour comparer les deux nombres. 2, ça fait 24, ici 10. Donc on a 10 sur 24 ou 9 sur 24. Quel est le plus grand? C'est 10, 10 sur 24. Parce qu'on a les numérateurs. Donc 5 sur 12 est supérieur à 3 sur 8.
3 sur 8 inférieur à 5 sur 12. Je peux dire un écart. 9, la même chose comme on a dit. 9 est inférieur à 10. En tant que numérateur ici, 9 est inférieur à 10. Donc 3 sur 8 est inférieur à 5 sur 12. Donc, on passe à la troisième dernière question dans cet exercice. Ranger les nombres suivants dans l'ordre décroissant. رتب الأعداد التالية في ترتيب التنازلي من الأكبر إلى الأصغر. الكبير هو الأول ثم غادي أصغر من انفيريور. Donc on a dit 3, 9, 6, 9, 6, 3. La même chose, je dois réduire au même dénominateur. Dénominateur commun ici, 3, 9, c'est 9. 9, 6, c'est 18. Donc on a dit, on a la troisième question. 7 sur 3, c'est égal. Donc on a, je dois multiplier par 6. Ça fait 42 sur 18. L'autre 4 sur 9. Je multiplie par 2. Ça fait 8 sur 18. 16 sur 6. Je multiplie par 3. Ça fait 48 sur 18. 1 sur 9. Multiplie par 2. Ça fait 2 sur 18. 8 sur 6. Multiplie par 3. Ça fait 24 sur 18. Et la dernière, 1 sur 3. Je multiplie par 6. Ça fait 6 sur 18. Donc, je dois commencer par le plus grand. Donc, le plus grand. Donc, on a un dit 8, on a un dit 2, on a un dit 48, donc 48. Donc, c'est-à-dire 16 sur 6. Donc, 16 sur 6. On va dire 16 sur 6. Supérieur à, supérieur, supérieur, supérieur. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on passe. Le suivant, donc on a un dit 2, 24, 6, 10, donc 24. D est égal à 8 sur 6, donc 8 sur 6. Le suivant, donc on a un dit 2, pardon, on a dit 42, 42 sur 18, plus grand que 24, 42. On va dire 42 sur 18, et voilà 7 sur 3. Donc on va dire 7 sur 3, pardon. هذا هو الأول 7 sur 3. باش غندير 24 sur 24 sur 18 اللي هو 8 sur 6. دونك هنا غندير 8 sur 6. دونك بقى عندي 3. دونك هنا 2 8 6. دونك هذا غندير هذا 8 sur 6 اللي هو 4 sur 9. هنا 4 sur 9. ابري غندير هنايا 6 sur اللي هو 1 sur 3. دونك هنا غندير 1 sur 3. Après, on va dire 2 sur 18, les 1 sur 9. C'est le dernier. 1 sur 9. 1 sur 9. Donc 16 sur 6, supérieur à 7 sur 3, supérieur à 8 sur 6, supérieur à 4 sur 9, supérieur à 1 sur 3, supérieur à 1 sur 9. Le plus petit, c'est 1 sur 9. D'accord? Donc, on passe à l'exercice numéro 3. Donc, c'est un exercice de la géométrie. Alors, copier la figure suivante. Alors, on va copier cette figure. Comme ça. Donc, on a ici la droite D et on a ici la droite D'. Donc, on a D. Ici, on a la droite D'. Ici, on a le point, un point A. Ici, par exemple. Ici, B. D'accord.
Donc la première question, construire la droite delta qui passe par A et parallèle à D. Donc qui passe par A et parallèle à D. Ça doit être comme ça. Donc pour la construire, je dois construire d'abord une droite qui est perpendiculaire à la droite D. Comme ça. Ici par exemple. Ici par exemple. Après on va repasser. Puis cette droite perpendiculaire à la droite qui passe par A. C'est comme ça. D'accord? Ici, comme ça. Voilà la droite qui part. On cherche. On va prolonger. Donc c'est la droite delta. Après, on peut effacer cette droite. C'était la première question ici. Deuxième question, construire la droite delta prime, cette fois-ci, qui passe par B et qui est perpendiculaire à D prime. Donc la droite delta prime qui passe par B et qui est perpendiculaire à D prime. Voilà la droite D prime. C'est comme ça. Voilà, perpendiculaire à B, qui passe par B, pardon, et qui est perpendiculaire à D prime. Pardon, D prime c'est celle-là, cette droite. Celle-là. Voilà, donc c'est comme ça. La droite D prime, c'est cette droite-là. Donc perpendiculaire à D prime et qui passe par B, c'est comme ça. Donc je dois prolonger ici. Comme ça, voilà. Donc cette droite s'appelle D'. C'était la deuxième question. Alors la troisième question, placez le point E. Placez le point E, le point d'intersection de delta et delta prime. Delta et delta prime. C'est la droite delta prime ici, pardon. La droite delta prime. La droite D prime, delta, ici D, ici la droite delta prime. Donc le point d'intersection de delta avec delta prime. De delta avec delta prime. C'est ce point-là, d'accord? Point d'intersection. Point de rencontre, c'est ce point. Voilà le point qu'on cherche. C'est le point 1. C'était la troisième question. Donc, avant de finir cette vidéo, نطلب منكم باش تبارطاجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك ان شاء الله اذا كنتو شفتوا اول مره الفيديو الاول داكوغ. اذا كنتو شفتوا الفيديو لا بروميير فوا باش تبارطاجيو ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد وضغطوا على الجرس ضغط على الجرس. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.